running student. तो वाले 2023 दिसंबर ना 6 तारीख सावताली डिपार्टमेंट ओपन आज के যে বিভিন্ন সংগঠন থেকে এসেছিল আমাদের স্টুডেন্ট সংগঠন আরও আদার্সরা এসেছিল এই যে সাঁওতালি বিষয় চালু করার জন্য কী সব আলোচনা হলো আপনি একটু স্যার বিস্তারিত বলুন। দেখুন, আপনাদের সাথে আপনারা আগে এসেছিলেন, আমি আপনাদেরকে আজকে একটু সময় নিয়ে আসতে বলেছিলাম। আপনারা এসে আপনাদের সাঁওতালি আমাদেরকে অবগত করলেন যে কোথায় কোথায় এটা খোলা হয়েছে এবং বাঁকুড়া ইউনিভার্সিটিতে কোন কোন সাবজেক্টে এই সাঁওতালির ভার্সানে কোয়েশ্চেন্সগুলো হচ্ছে। তাহলে এটা ডেফিনেটলি আমরা শুনলাম এবং আমরা চেষ্টা করব যে আমাদেরও একটা বেশ সংখ্যক স্টুডেন্ট সাঁওতালি নিয়ে এখানে যারা এসটি স্টুডেন্ট বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে আছে তাদের স্বার্থে এবং বৃহত্তর স্টুডেন্ট সাঁওতালি স্টুডেন্টদের স্বার্থে এটা যাতে কি বলে একটা দিক পায় যেটার জন্য আপনারা লড়াই করছেন, সেটার প্রচেষ্টাটা আমরা আমাদের তরফ থেকে কিভাবে ম্যানেজমেন্টের কাছে উপস্থাপন করা যায় এবং তার একটা ফলশ্রুতি একটা রেজাল্ট আমরা পেতে পারি, সেটার দিকে আমরা চেষ্টা করি। আমরা আমাদের তরফ থেকে সেই ডকুমেন্টেশনটা ম্যানেজমেন্টের কাছে পৌঁছে দেওয়া, এটাই আমাদের আজকে মিটিংয়ের নির্যাস এটাই হবে যে আপনাদের কাছ থেকে শুনে এবং সেটা ম্যানেজমেন্টের কাছে উপস্থাপন করার দায়িত্বটাই প্রিন্সিপাল আমাকে আজকে এখানে দিয়েছেন আপনাদের সাথে মিট করার। এটুকুই আমি শিলাদিত্য পাল, একাডেমিক অ্যাফেয়ার্সের কনভেনার, বাঁকুড়া ক্রিশ্চিয়ান। অনেকে আসতে পারেন, তো আমাদের বিষয় হচ্ছে যেটা এখানে তো বাঁকুড়া আদিবাসী পড়াশোনাটা বা আদিবাসীরা আরেকটু ভালো কিছু করতে পারবে, নিজেদের জানতে পারবে। তো বাঁকুড়া টাউনে সেরকম কোনো কলেজে এই সাবজেক্ট নেই, ঠিক আছে। এখান থেকে বাইরে থেকে যারা আসছে मेन जहाँ ले मोटिव होना दो हुई करना बाकुड़ा जहाँ टाउन रे बाकुड़ा टाउन रे ना पिया कॉलेज रे के संताली विभाग बनवा संताली कोनो सब्जेक्ट बनवा नोडे ताले इन्हें होते ते बाकुड़ा क्रिश्चियन कॉलेज रे जाते तात्री संताली ता ऑनर्स चलू मा उन्हें दबी जाना करते थी प्रिंसिपल टेन मेमोरेंडम जमा के दले मेमोरेंडम जमा तालाते आसास तो अडिगान के मा लिया जे एज सुन एज पॉसिबल सर उना नेल दाय और जत तात्री संभव उना सब्जेक्ट चालू करना उना के रिकव कदाय इन्हें ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ सिली मुर्मू और इन द बाकुड़ा क्रिश्चियन कॉलेज रेन इंग्लिश डिपार्टमेंट रेना मी स्टूडेंट कने नोडे ओका को लैते पे है जोहार तीन बाकुड़ा क्रिश्चियन कॉलेज रे प्रिंसिपल ठेन मेमोरेंडम लेम किदा नवा विषय निये जे सामने बছর কয় 2024-25 फाइनेंशियल ईयर खन के जाते नवा कॉलेज रे सान्ताली सब्जेक्ट ओपेनो एवं ओना विषय निये के अब जहाँ को सामाजिक संगठन मेना बना पश्चिमबंग आदिवासी कल्याण समिति आशा बाकुड़ा से भारत जगह सान्ताल पठुआ आरो एमान संगठन मिलेवाते नोडे मेमोरेंडम लेम किदा सान्ताली सब्जेक्ट खुले विषय ना बाबू तीन आशाबादी आपे तीन आशा है तीन मोटामुटी घंटा खाने गलमारा हुईना तो नोडे जहाँ गवर्निंग बॉडी उनको साथे गलमारा हुईना एवं उनको मिट्टन पॉजिटिव रेस्पॉन्स नामिना आकुआ मिट्टन सार्विक इच्छा बिना तको एवं उनको अब साथे आरो विगत दिन उनका गलमारा होइलेन खाय उनको कथा मतो जे आरो लहारे के नवा सब्जेक्ट खुलो दाड़े को तो जेहेतु मिट्टन ऑटोनोमस मिट्टे कॉलेज करना उनको नवा अड़ी चिंता भावना करते अड़ी डेटा डॉक्यूमेंट्स हताव करते एवं आले होले प्रोवाइड किदा उना को चिंता भावना करते के नवा आशावादी मिना लिया जे अति सत्तर के नोडे सान्ताली सब्जेक्ट खुलो ना मिट्टन भागी संभावना मेना आमा तो ᱧᱩᱛᱩᱢ हिरणमय हंसदा राज्य युव सम्पादक पश्चिमबंग आदिवासी कल्याण समिति क्रिश्चियन कॉलेज रनिंग स्टूडेंट तो वाले 2023 दिसंबर ना 6 तारीख प्रिंसिपल ठन सावताली डिपार्टमेंट ओपन लगी मेमोरेंडम एम लेदाले तो तेहन अन्य संगठन तथा आदिवासी संगठन माने आले आरो सहयोगिता आम लगी तेहन आरो होले प्रिंसिपल कलमरावले चलाव लेना तो नुकुआ संगठन माने सपोर्ट नाम काते आले